नमस्कार। जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत गीता होशी एमिति गोटे बही जो स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निमित्त करे समग्र विश्व को महान उपदेश दौरान जो आम जीवन बहुत गुड़े प्रश्नर उत्तर अच्छे। आमे आम जीवन को किपरि जीवा ताहा जानिबा। ताहेले चलंतु ई महान गीता ज्ञान को जानिबा। यहाको वेदव्यास लिखिछन्ते। एथिरे 18 अध्याय आउ 700 श्लोक अच्छे। महाभारत युद्धरे जेतेबेले दुई पक्षरु युद्ध पाई प्रस्तुति आरंभ होईगला सेतेबेले भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्रଙ୍କ पाखକୁ आसी कहिले, जदि तुमे ए घोर संग्राम देखिबाकू इच्छा करुछ तेबे मु तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करिबे। यह सुनी धृतराष्ट्र कहिले, मो गोड़र एही हत्याकांड निज आखिरे देखिबाकू इच्छा करू नाही, किंतु युद्धर समस्त वृत्तांत सुनिबाकू इच्छा करुछे। तेणु महर्षि वेदव्यास संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करे धृतराष्ट्र को कहिले, ए संजय तुमको युद्धर समस्त वृत्तांत सुनाइबे। युद्धर समस्त घटनावली प्रत्यक्ष देखिपारिबे, शुणिपारिबे और जानिपारिबे। सेही ठारू श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम अध्याय आरंभ होइछे। आरंभरे धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पचारुछन्ते। से कहिले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे युद्ध करिबा इच्छा रे एकत्रित होइथेबा मोर आ पांडुंकर पुत्र माने कौन कले। संजय कहिले, युद्धारंभ समय रे राजा दुर्योधन व्यूहरचना युक्त पांडव सेना को देखि द्रोणाचार्य पाखक जाई कहिले, हे आचार्य, आपणकर बुद्धिमान शिष्य नृपत पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार सज्जित पांडुपुत्र मानकर ए विराट सेना को देखंतु। एही सेनारे महामहा धनुर्धारी तथा युद्धरे भीम और अर्जुन समान सुरवीर सात्विकी विराट तथा महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु और चिकिदान तथा बलवान काशीराज पुरुषित कुंतीभोज और मनुष्य मानक मध्य श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौषा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर 5 पुत्र अछन्ते। सेमाने समस्ते महारथे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आम पक्षरे भी जो प्रधान योद्धा माने अछन्ति सेमानंको आपण जानि नियंतु। मो सेनारे जो सेनापति माने अछन्ति आपणको जानिबा निमन्ते सेमानंको नाम कहूछे। आपण द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा सेहिपरि अश्वत्थामा, विकिन्न और समदत्तଙ୍କ पुत्र भूरिश्रवा एवं एमानंक छड़ा मो पाई जीवनर आशा त्याग कर आहुरी बहु सुरवीर मध्य नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र सज्जित होई उपस्थित अछन्ति। सेमारे समस्ते युद्धरे निपुण। भीष्मଙ୍କ द्वारा रक्षित आम्भमानंकर सेना अपरिमित अर्थात सबु दृष्टिरु अजेय एवं भीमଙ୍କ द्वारा रक्षित एमानंकर एही सेना परिमित अर्थात एहाको जय करिबा अति सहज। तेणु सकल बेहत्तरे निज निज स्थान रही आपण माने समस्ते निश्चित भावरे भीष्म पितामह को ही सकल दिगरु रक्षा करंतु। कुरुवृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म दुर्योधनଙ୍କ हृदय हर्ष उत्पन्न करे उच्च स्वर रे सिंहनाद परि गर्जन करे शंख बजाइले। तापरे परे बहु शंख, भेरी, नागरा, मर्दल और रणसिंह आदि वाद्य एका संगे बाजी उठिला। से सबुर शब्द अति भयंकर हेला। ताहापरे धला घोड़ा जोचा जाइथिबा उत्तम रथरे बसी श्रीकृष्ण परमात्मा और अर्जुन मध्य निज निजर दिव्य शंख बजाइले। श्रीकृष्ण परमात्मा पंचजन्य नामक, अर्जुन देवदत्त नामक एवं भयानक कर्मकारी भीमसेन पौंड्र नामक महाशंख बजाइले। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक एवं नकुल
ଓ ସହଦେବ ଯଥାକ୍ରମେ ସୁଘୋଷ ଓ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବସେଇଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ କାଶୀରାଜ, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଜା ବିରାଟ, ଅଜୟ ସାତ୍ୱିକୀ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ହେ ରାଜନ୍, ଏ ସମସ୍ତେ ସକଳ ଦିଗରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି କୌରବମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ହେ ରାଜନ୍, ଏହାପରେ ବିହୁ ରଚନା ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କପିଧ୍ୱଜ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଧନୁ ଉଠାଇ ହୃଷିକେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ରେ 2 ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ବ୍ୟାପାରରେ ମୋତେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ବିପକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ନ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଠିଆ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୁଦ୍ଧରେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏ ସେନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖିବି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ଏପରି କହିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 2 ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ରଥଟି ଠିଆ କରାଇଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଏ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପୃଥପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପିତୃ, ପିତାମହ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଁ, ଭାଇ, ପୁଅ, ନାତି, ମିତ୍ର, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ପରବଶ ହୋଇ ଶୋକ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗମାନ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଓ ଦେହରେ କମ୍ପ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଚର୍ମ ବିଭୀଷଣ ଜ୍ୱାଳା କରୁଛି ତଥା ମୋର ମନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ମୋ ଲକ୍ଷଣ ସବୁକୁ ବିପରୀତ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବିଜୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏପରି ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଥବା ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କରେ ଓ ଜୀବନରେ ବି କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଗ ଓ ସୁଖାଦି ଅଭିଳାଷ କରୁଛୁ ସେହିମାନେ ଧନ ଓ ଜୀବନର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ, ପିତୃମାନେ, ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ସେହିପରି ପିତାମହମାନେ, ମାମୁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶାଳକମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରିଲେ 3 ଲୋକର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ଏହି ଅତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ତ ଆମକୁ ପାପ ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦିଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ କିପରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବୁ? ଯଦ୍ୟପି ଲୋଭବଶତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏହି ଲୋକେ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଜନିତ ପାପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବିଚାର ନ କରିବୁ କାହିଁକି? କୁଳ ନାଶ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
धर्म नष्ट होईगले समुदाय कूल को पाप मध्य विशेष भाव व्यापी जाए। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ीगले कूल स्त्री माने अत्यंत दूषित हो जाते। हे वाष्णेय, स्त्री माने दूषित होईगले वर्ण संकर उत्पन्न हुए। कूलनाशकारी मानंको तथा कूल को नरक को नहीं लगी ही वर्ण संकर होता है। पिंड क्रिया और जलादान क्रिया लुप्त हेबारु पितृलोक माने श्राद्ध और तर्पणरू वंचित होई अधोगति प्राप्त हुंते। एही वर्ण संकर कारक दोष मानक द्वारा कूलघातक मानकर सनातन कूल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाए। हे जनार्दन, जो मानकर कूल धर्म नष्ट हो जाइछे सेमानंकर अनिश्चित काल पर्यंत नरकवास हुए बोली आमे शुणी आसीछु। हाय कि दुखर कथा, आम्भे माने बुद्धिमान होई मध्य महापाप करने को प्रस्तुत हो जाइछु। राज्य और सुख प्राप्ति लोभरे आमे निजर आत्मीय स्वजन मानंको मारी देबाको उद्यत हो जाइछु। जदि मो परि निशस्त्र और प्रतिकार रहित लोकंको धृतराष्ट्रंक शस्त्रधारी पुत्र माने युद्धरे मारी दियंती तेबे भी ताहा मो पक्षरे अधिक मंगलकर हेब। संजय कहिले, रणभूमि रे शोकरे उद्विग्न मना अर्जुन एपरि कही बाण सहित धनु त्याग करदे रथर पछपटे बसी पड़िले। माय डियर फ्रेंड, अर्जुन बहुत बड़ धनुर्धर थिले। युद्ध करबाकू भी से चली आसिले, किंतु जेतेबेले से निजर गुरु पितामह को देखुछन्ते से दुखी ही जाउछन्ते। युद्ध करिवार डिसीजन नहीं पारु नाहंते। ए नुहे कि से जानी नथिले कि तांकर गुरु पितामह माने ही तांकर विपरीत पक्षरे अछन्ति एवं तांको ही मारिबाकू पड़िबो। युद्ध आरंभ पूर्वरु विभिन्न व्यूहरचना कौशल अस्त्र चालना तो शिखिले, किंतु केवल अस्त्र चलई दिले कौन युद्ध होइसिबो? सेथिपाई इमोशनल स्टेबिलिटी भी आवश्यक। निजर अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करिबा मध्य जानिबा दरकार। उदाहरण स्वरूप तुम जने स्टूडेंट सकाळ उठी पाठ पढ़िबा बहुत जरूरी, किंतु निजर निद पाई निजर आराम प्रति अटैचमेंट थिबारु शीघ्र उठी पारुन, ताले तुम एग्जाम रे केमिति सफल हेबो? सेथिपाई सफल हेबाकू हेले आमर अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करिबाटा आमको शिखिबाकू पड़िबो। बुझिला?